Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Rio, saluran pedesaan dari Sukoharjo Selatan. Sholat Hari Raya Idul Fitri di lapangan Desa Karangmojo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Makmur, tahun 2026 1447 Hijriah. Mari kita saksikan bersama. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Weh. Mahfud kita kemarin ikut mengkiting sok ler niku kagem ingkang tempuh dados tiyang sepuh niki nek ken tindak dhateng ibu sampun masuk wonten menika monggo kita kesempataken mengatur sop ikan sampun dipun atur kaliyan panitia. Niku kagem tiyang sepuh sing boten saged dhateng idul nika. Monggo sing sehat-sehat idul dikebairi kalih ngarep. Monggo. Nyuwun ngapunten nggih. Nika Waalaikumsalam. Sing kiat niku ngalah dhateng sing sepuh-sepuh. Cing. Salah ya, Cuk. Terus nika sop kedua nika tasih longgar nika monggo pinarak mriku riyin. Monggo sing ingkang nembe dugi menika kersane sop ngajeng penuh riyin dados mengke sing dugi keri niku mboten nglumpati. Nek dilumpati rak mboten sekeca. Monggo niki tasih kosong niki ingkang nembe rawuh niki monggo pinarak mriki. Sing sop ler sing kiat-kiat
kasuwun ngalah dateng tiang sepuh sing tindake ra direkaos. Monggo ngalah ben pahala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Monggo kersane mungkin ndak kawanan boten mulai-mulai nggih salatipun. Monggo. Kalih sing wonten jawi lapangan menika nyuwun supados langkah dipercepat sebab sakmenika sampun nedahaken jam 6.30 menit. Dadi sing wonten jaba nika supados langkah dipercepat menuju arena salat. Monggo, sing tasih kosong-kosong niki mas-mas nyuwun ngapunten niku boten sami dah gelaran maju mawon. Monggo. Mungkin ndak salate randang dimulai mungkin selak panas. Monggo. Kersane sat niki wektune wis jam. Monggo njenengan ngapunten. Yen nuwun sewu. Menika sak menika jam 6 langkung 3 menit. Mangke dipun mulai kita mundur. Kita mulai jam 6 langkung 3 menit. Menawi sampun jam 6 langkung 3 menit menika salat badhe dipun awiti. Sampun. Nggih. Mohon. Terus waktu dulu semua subuhakum baina tasbih dan subuh min tamam maqamati shalah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna taqul hadis kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwan fillah, jamaah salat Id arsadakumullah. Suruping surya ing akhir wulan Ramadan ngancik setunggal Syawal panjenengan kalian kula sami-sami nuhoni dawuh Allah Subhanahu wa taala wali tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun lan sira padha memuji
podo takbiro ngagungno asmaning Allah. Amarga saka apa kang panjenengane wis paring hidayah marang sira kabeh lan supaya sira iku padha syukur. Allahu Akbar walillahil hamd. Lajeng wonten ing enjang punika ingkang panjenengan kaliyan kula kedah bersyukur dhateng pendanipun Allah Subhanahu wa taala punapa krana setunggal wulan atas panjenengan kaliyan kula kinalih hambaning Allah ingkang manut kasuwun siang, kasuwun jagi iman, kasuwun buka juga buka. Mila rahmating Allah Subhanahu wa taala kasembatan badhe kaparingaken dhateng kita. Tumuli Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu umum. Dheweke iku metu saka dosa-dosane kaya ing dina nalikane dheweke dilahyake saka ibu. Jamaah rahimakumullah. Mila kenangan kesainan ing dalam bulan Ramadan sampun ngantos kaputus dumugi semanten. Namung kajagiyo ibarat kertas ingkang pethak sampun ngantos kacoret kaliyan reget ibadah katindakaken kanthi istiqomah. Kalanipun wonten ing dalam bulan Ramadan kita umat Islam tatkala mendengar kumandangnya adzan muadzin menyeru kita untuk berkumpul di Baitullah ing dalam bulan Ramadan, kita juga siap untuk menghadiri undangannya Allah. Mila purnaning bulan Ramadan hendaknya ibadah ingkang kados mekaten kita jaga. Dan tatkala dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada umatnya untuk memtadaburi Al-Qur'an. Mila purnaning bulan Ramadan hendaknya Al-Qur'an tetap kita jaga dan kita baca. Dan tatkala bulan Ramadan panjenengan kalian kula mampu untuk menahan lisan, mari lisan kita jaga sampai puputing yuswa kita piyambak-piyambak. Ngantos Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wong-wong sing padha iman taat ira ning Allah lan taat ira ning Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian rusak amalan-amalan kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Kematian seseorang di antara kita tidak ada yang tahu, hanya istiqomah menjaga ketauhidan, menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga pribadi kita masing-masing. Takmir masjid tidak bisa menjamin jamaahnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita sebagai pimpinan rumah tangga juga tidak bisa menjamin istri dan anak-anaknya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang mampu wafat dalam keadaan husnul khotimah yaitu kita berusaha sendiri-sendiri. Milo saben-saben khotib tatkala itu hari raya punapa dene dinten Jumat selalu mengumandangkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong-wong sing padha iman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi sak leres-leresipun takwa. Ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati terkecuali wafat kalian itu dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Mila terkait kalian kematian dumunung nakilo kita punika wonten ing dalem kawontenan syukur. Man asa ala sayyin mata alai. Sing sapa uripe wong iku ana ing dalem kawontenan kulino becik, insyaallah ing samangke wafatnya juga dalam keadaan baik. Mila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis punika bersumber saking Jabir. Jabir ngendika, bilih sami tu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jabir nate midhanget Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Seorang hamba itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti matinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba
pinudut wangsul dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, cukup bekal amal solehnya ing samangke wonten ing alam kubur sampun dipun tetahaken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyenangkan. Tapi tatkala seorang hamba meninggal dalam keadaan jelek, dalam keadaan su'ul khatimah, nanti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mengerikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya gambarkan pada pagi hari ini. Rajah bin Uhwah, sahabat Nabi yang pernah menimba ilmu secara langsung dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sesarengan lenggah kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajah bin Uhwah tidak bisa wafat dalam keadaan baik, apalagi kita semuanya yang jauh daripada Nabi. Untuk itulah mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk sarana mempertahankan iman, mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, mempertahankan ibadah, mempertahankan amal soleh, yang perlu kita tata mulai saat ini yaitu isti'anah. Apa itu isti'anah? Hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan kita ini diulang 5 kali tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula menembah, lan namung dumateng panjenengan ya Allah kula nyuwun senjata pitulungan. Mila makna saking ayat kasebat saudaraku adalah permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri dan taat secara totalitas. Dari seorang hamba datang Rabbipun menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, lan handar dene satunggaling keyakinan bilih namung panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring samukawis dumateng titahipun kalebet kula panjenengan. Ewon dene usaha ingkang mampu kalih ing pangajap iman panjenengan kalian kula punika saged bertahan sampai akhir hayatnya, hendaknya kita itu istighosah. Apa itu istighosah saudaraku? Permohonan pertolongan untuk diselamatkan perjalanan di dunia dan di akhirat kelak. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal kebaikan yang paling utama dan sempurna. Lan punika tansah dipun lampahi dening para nabi, lan tansah dipun alami dening para sahabat. Mila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tastaghisu rabbakum." Elingo nalikane sliramu padha njaluk pitulungan marang Rabbmu, njaluk pitulungan marang panjenengane Allah, fastajaba lakum. Tumuli apa sing mbok jaluk diudaneni dikabulke dening Allah Subhanahu wa taala. Anni mumittukum bi alfi minal malaikati murdifin. Teman, panjenengane Allah Subhanahu wa taala bakal paring pitulungan, bakal nekakake bala bantuan saka panjenengane Allah marang sliramu wujuding 1000 malaikat. Sing 1000 malaikat iku tansah ndampingi panggesangan panjenengan di dunia, menghantarkan kebahagiaan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala keyakinan umat Islam sudah sepenuhnya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan pertolongan tidak ada lain hanyalah Allah. Dan ini harus kita yakini semua umat Islam tatkala hidup dunia sampai di akhir kelak nanti. Yang ketiga, panjenengan kalian kula mboten wonten ingkang sempurna. Pasti suatu saat punya khilaf, punya kelemahan dan punya kekurangan. Makanya etika yang paling utama yaitu inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila tatkala di antara kita merasa khilaf, segera kembali kepada Allah. Inabah adalah kembali dan pasrah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan. Inabah ini hampir mendekati makna taubat. Hanya saja saudaraku, inabah lebih lembut dan lebih halus dibanding makna kalian taubat. Karenanya
punya makna bergantung dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum," dan kembalilah kalian kepada Allah, wa aslamu lahu, dan berserah dirilah kalian kepada min qabli ayatiyakumul adab, sadurunge sira iku nampa bebendu, nampa jeweran, nampa pepeling saka panjenengane Allah, nalikane sliramu padha handar beni luput, padha handar beni rasa curang, padha handar beni rasa kekurangan, lebih taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, mula ndangkake kagya sira eling marang panjenengane Allah, sumalatun sorun sadurunge sira iku ketakan bebendu saka panjenengane Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalih cabang bentuk berserah diri. Setunggal, Islam kauni. Apa itu Islam kauni? Artinya tunduk terhadap aturan Allah yang terjadi di alam semesta ini ingkang sifatipun punika umum. Ingkang angka kalih, Islam syar'i, artinya tunduk terhadap aturan Allah yang ditetapkan dalam syariat Islam ini khusus bagi mereka yang mengingat bentuknya satu, kehidupan yang sempurna, dua, menjaga kefitrahannya, dan yang ketiga dibawa sampai kematiannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada waktu khutbah Hari Raya Idul Fitri di kesempatan pagi hari ini. Kesimpulan ingkang saged kita aturaken, Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti dalam surah Muhammad ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala nimbali datang panjenengan kalian kula supados taat ning Allah lan taat ning Rasul, dan poin yang paling utama, janganlah kalian rusak amalan-amalmu. Jaga imanmu, jaga sholatmu, jaga amal solehmu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Yang selanjutnya, tatkala hari raya bersamaan, baik Idul Fitri, Idul Adha, punapa dene Jumat kok bersatu pada hari yang sama, ada beberapa hadis yang menjelaskan. Tapi semua ulama dan 4 mazhab menyimpulkan bahwa tatkala hari raya Idul Fitri bersamaan hari raya hari Jumat, makanya kita umat Islam tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir kalinya, saya pesankan kepada ibu-ibu, jadilah kalian ibu yang bisa menghantarkan putri-putri penjenengan, putra-putra penjenengan untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada suami-suami kalian, dan janganlah kalian membangkang aturan Allah, dan janganlah kalian membangkang aturan-aturan suami. Taatilah aturan Allah, taatilah aturan Rasul, dan baktilah kalian kepada suami kalian. Semoga ikhtiar kita dijabai dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yauma liqa'ika. Allahumma aslih awalal muslimin wa arhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min tarkis saqah wa min samatati adha. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza tisasana. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Mampir dah. Iya. Ini mampir. Iya. Jangan ya. Iya. Nggih, mulane jam iki jam Nggih. jam anu ki amarga Iso yen kene iki ora mungkin iso ya. Arep nepake jam wis kebiasaan kok. kene iki ya. Oleh cedak cedak sama masjid dan musola kita suwun beresi niki Pak. tikar-tikar niki kan. Nggih. Tikar kalian niki peralatan nggih sop-sop niki. Dilempun-luntung ilang rumiyin. Sone pundi ini, Mas? Tersuwun Sone ngendi? sedaya remaja, Oh, Penawaren. kula suwun Rekomendasi. ngrencangi nguputi peralatan ingkang sampun wonten menika gelaran menika kalian rapian iki. Nggih, Pak. Etan sesuk jalure tak jalur ya. Lah iya lagi besok pengalaman Sing dodol ratok tahun depan ratok nang ndi. Ditutup. Bapak-bapak itu loh. Oh, tenaki iso 500 siji. Iya Pak Yatno. Alhamdulillah aman. Wingi rapat tok ya. Wingi mboten jembotan Fitra. Ora Mas, sing go pitrah ra ono. Ngeten iki kelingan kelingan Pak Lurah. Oh, Itu. gambar iki. Samane jembotan. Sekarang wingi joli ra ono. Yo joli kono 10.000 tak joli 1000. Ini iki serba penak lu kok sampe. Dalemmu piye, Mas? Fleksibel jenenge berarti. Nggih. Syuting sih. Kok di anu kok. Kok anu Facebook. Kene YouTube channel. Aku udah tahu ngerti. Yang kok di-share anu nih. Anake Pak anu karo Eria mau tak tinggal rene. Miro lupa limo. 11, rolas, sinten kadah 20.000. Dijoli 2.000-an iku mawon mboten 20. Joli. Padha wae. Oh, Fitrah Aswid. Awon-awon kok ambil. Nah. Nek berkait 2.000 mau. Weh, kene meneh. Inti-inti ra ketok iki. Keng pundi Pak niki, Pak? Oh iya, oh iya. Nggak punya Nipo apa gak? Apa gini boy iki? Obat. Obat lho yo aku ki arep mangan obat durunge mangan kok.
Kayak anu apa? Anu gigi. Gigi. Pas ketemu ning masjid. Goreng apa jero ayo agak tak pangan pindo. Lorongnya yang memang ini pengen. Kayak kursi nang gitu. Juragan ini lagi anyar. Demikian sholat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di sholat hari raya Idul Fitri tahun 2027. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.